test. Et Mali wanga foli bise awma ni wakati na ambe au foka au be wala nyimondo ka ilaula ka fo ambe aéroport de la ni wakati na ala nyabala Assimi Goïta ale de kanga na ni wakati na abadon jamana yi kumbi gele chamana Assimi Goïta akundara Mali kasekata Mali kasekata Mali kuma nyoya kata fenvo jamana nyemgo Afrique jamana nyemgo to donc ni wakati na mo de flek a Assimi Goïta kono ni wakati kunguruni na munye aéroport ni oye aéroport international Modibo Keita donc comment on va la chokomuna un militaire est un patriote. À partir de cet instant, tous ensemble nous serons des soldats pour construire notre nation. Donc, amen. Il faut accompagner le Mali et lutter contre le terrorisme. Accompagner le Mali pour faire face à la pandémie de Corona-19. Mais aider le Mali aussi à rentrer de plein pied dans le concert des nations. Oui, une communauté internationale, mais qui respecte notre souveraineté, le leadership de notre président, l'imperturbable patriote Assimi Goïta. Et que la presse aussi soit remerciée pour son rôle tellement important d'information. Merci. Je vous en prie. Merci. D'accord. Voilà. Nous Kawjimi ni wakati na ale de flek a korofo fo donc ami gera la ka do fay bamanankana ami ka ni wakati na Assimi Goïta kono donc Le Mali est notre bien commun, sortant dans les critiques interminables. Il est temps de proposer pour construire notre pays. ACRT et ses alliés lancent un appel à tous les deux fils de la nation pour soutenir la résistance. Kawjim korofo damado anga todungana Ouverture média Amaoufo Kaseginga Oufo ameni ko ndamna sura 1h du matin aw kera ma follow kanin kula fonindi opma aw ga yekere ko mabarana ame aéroport la annana jamana ko de la anya fo Mali ambetay Mali mo ba dembela l'imperturbable patriote Assimi Goïta afia ira diena ka fo Mali joli amogo be bela ngata jamana kanunko ay bara follow mike ka fo surasu police gendarme d'abord fo défense et sécurité ulu ga nyogo mine parce que nous le manons mine faut être là au barakera aflana emi ka fo politique mo munu ga bara e fanga nyini ni fanga kale u ka ke sharia kono u ka jamana bla u ka hamina ko kofe ayo fana ayo barake mi ani munu njera ka fanga jugun kele ni ale nana ka fo ambe ka fara nyonga ka jamana jo ayo bara fara ke o sabana mi na tu wera mo abisigia ka seda o ka résultat mais atara aya yurula maliko de kobe o malika bunya malika respecté mais CEDEAO ka kanga partenaire CEDEAO kana ke awa garan ka sira awna donc dore ma fo ko ka fodro ko ya ni élection ka ke kanga na participer réunion na mais embargo te ani abe baro barabe ke commerce la économie na o beba nola opma aw banga élection ga jele ngame min fie nya fo soro mesigaga l'imperturbable patriote Assimi Goïta bara folo mena ko ka soumine soumine parce que non siga kana sigola ani ngwa chama vora so memene qu'il soit civil et militaire mo jamana kuniba fono kele aflana mi mimbeke anyo nyina fa sonoma c'est de réduire le terrain de vie de l'état banda ku me mindo ibeka be mindo aka do batala primature doka bola CNT aw nyere be rom doka bola fonctionnaire ku contrôler ka la je fonctionnaire jolibe o ma jamana manan na folo mi soro la no ke la milliard ke mo be keme fla o be ko chaman la de donc no kera munu fana barakela fana ba do o ma fanga ya damina yere la abina ni dana yi fanga ni jamana donche mais akele ko fotara sona folo ne bora kati juma don tuma me afora ko il est confirmé par la cour constitutionnelle mo président nani fo foli ko fe kuma mi nanya fanga wale akoy juma antara min no fe forola ani min nana vacances la nulu bora charti kono ay bara folo mi fo
au lieu qu'à faire tout ce qui était impliqué dans le détournement de l'argent de programmation militaire k'u bɛɛ bila hukumu kelen kɔnɔ jamana k'a ka baara kɛ tɔɲɔli t'a la minnu y'a don k'a fɔ nɔ bandaw y'o ta k'o bila tiroir kɔnɔ alors que bandaw de y'a fɔ an bɛɛ ɲɛna yan ko l'or malien brillera pour le Mali et qu'il ne girera pas zéro corruption mais zéro impunité mais bandaw clientera à droite à taara à gauche bon l'ex-vacancier o fana farala awa mɔgɔ dɔw kan ka se ka janfa kɛ janfa min n'o ye ka dabiri sɔrɔsiw da la bon o de y'a kɛ an y'a fɔ a ka laɲini tun ye ka an ka kɔɔriw bila ɲɔgɔn na n'o ye garde nationale ani berevɛriw ye mais Dieu merci Assimi est resté imperturbable sɔrɔsiw ka bɛn an'u ka ɲɔgɔn minɛ o de bɛ na ni jamana basigi ye donc jamana ka lakana jamanadenw ka lakana aw filɛ nin sa polisiw filɛ u mana bere ta o kama u nana dɔrɔn a ka ordre respecté k'o ka kɛ sariya kɔnɔ k'aw yɛrɛ lakana k'aw bolofɛnw lakana o de y'u ka baara ye jamana b'u bila o de la donc an b'u dɛmɛ u ka baara la polisiw sɔrɔsiw gendarmew gardiw ninnu bɛɛ y'an dɔ de donc jamanaden i tɛ se ka sɔrɔsi ni civil bɔ ɲɔgɔn na ŋaniya juguya kuma min bɛ yen ko sɔrɔsiw non sɔrɔsi ye maliyɛnw de u bɛ bɔ du de kɔnɔ u bɛ baara min na u b'a kɛ jamana de n'u tilara u bɛ sigi du de kɔnɔ donc an ni sɔrɔsiw an ni polisiw an ni gendarmew an bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka l'impertinent patriote Assimi Goïta dɛmɛ pour que transition ka kun cɛ hɛrɛ la fanga halala fanga hɔrɔn fanga sabatilen o ka sabati o bɛ kɛ ni mun ye mɔgɔ jɛlen kalata jɛlen mais sow bɛ minɛ dɛ n ko sow bɛ minɛ o tuma frontière on est en train de renforcer la sécurité. Okay, merci Kojim. Merci beaucoup. D'accord, donc nous sommes Issa Kojim ko korofo ye. O bɛ kɛ cogoya min na Mali bɛɛ lajɛlen ka wuli k'i jɔ jamana an ka se ka a jɔ ɲɔgɔn bolo an kana kɛ kuma caman ye an ka wuli an ka baara kɛ bɛɛ lajɛlen k'i ka kɛta kɛ o de b'a to jamana in a bɛ bɔ nɔgɔ la o de b'a to jamana in a tɛ kɛ jugu fako ye. Donc a yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na an bi aéroport la ni o ye an ka Mali aéroport ba an ɲɛ b'a la maaw nalen don ni ka se ka na Issa Kojim ni ka se ka na Assimi Goïta le colonel Assimi Goïta an bɔra ka Issa Kojim de ɲininka sisan ale bɔra ka dakuru damadɔ fɔ an ye ko ninnu taabolo kan donc nin wagati in na bɛɛ labɛn mɛ ko dans quelques instants le colonel Assimi Goïta le président de la transition a bɛna cun Bamakɔ kɔnɔ yan ni o ye an ka Mali faaba ye donc kuma mun n'a bɛ ka bɔ Issa Kojim da kɔnɔ kuma ba don parce que a ko k'ale ni l'imperturbable patriote Assimi Goïta ye ɲɔgɔn ye k'a ko k'a bɛna zo minɛ ko mun y'an ka Mali nafolo dun et puis encore an ka sɔrɔsiw ka minɛnkow o wariw yuruguyurugu ko kuma depuis i bɛ k'a ka fanga waati a kumaw bɛ sen kan fura ma sɔrɔ a la ɲɛma fɔ maa si a la Issa Kojim ka kɔrɔfɔla yɛrɛ bɔra ka mɛ depuis suro a bɛ k'a fɔ ko zo mina minɛ k'a la tɛ tɛmɛ ko kalo 3 k'a cayalenba o ye o y'a ka kɔrɔfɔ ye a ka kumaw y'a yira tuguni k'a yira k'a fɔ ko mun ye ka se ka dɔ bɔ président ka nafolo hakɛw la bɛɛ b'a dɔn an ka jamana ɲɛmɔgɔw u bɛ nafolobaw cɛ miliyɔn 100 fo ka taa se miliyɔn 30 ma ko caman bɛna b'o la assemblée ɲɛmɔgɔ ni o ye wasabulon ye fo ka taa bila marabolo ɲɛmɔgɔ la ni o ye premier ministre ye ani président yɛrɛ donc ko caman bɛna bɔ u ka terrain de vie la donc olu bɛna kɛ misali fɔlɔfɔlɔ ye ni ka se ka yira donc k'u y'o ɲini Assimi Goïta fɛ nka a m'a fɔ k'a sɔnna dɛ nka a ko k'u y'a ɲini a fɛ fɔlɔ de donc u y'a ɲini a fɛ ani a bɛna kɛ kelen danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ donc mun don nin waati n'a yɛrɛ ɲɛ b'a la Issa Kojim ɲininkaliw bɛ ka bolo donc an b'a lajɛ ni ka se ka gɛrɛ jamanaden wɛrɛw la minnu fana nalen don ni ka se ka na Issa Kojim a kɛrɛfɛ yan mɔgɔ caman bɛ yan an bɛ kuma di jamanadenw ma minnu na bɛ nisɔndiya ko la an ka taa ɲɛfɛ dɔɔni pour que hali bi an ka se ka mɔgɔw sɔrɔ donc video in a b'i to ɲini kan an bɛna kɛ ko 2 fo 3 bɔɲɔgɔnko kɛ bi sabula mɔgɔ de bɛ yan pour que ka se ka na Assimi Goïta ka na ale lamɛn kuma bɔ voilà n terikɛ i tɔgɔ ni jamu. Ne ye Burama Samake ne ye maire délégué Juma commune na cercle de Dioula. Ah ok. Ɲana i bɔ Jitumu mara la. An ye Jitumu denw ye. Jitumu denw. Awɔ. Donc nin waati in na e fana na mɛ l'imperturbable patriote Assimi Goïta kunbɛn. Awɔ ne na mɛ Assimi kunbɛn. Nisɔndiya jumɛn b'i la. Nisɔndiya min bɛ na bi vraiment depuis sur 1h du matin ne ye ka interview lamɛn ne nisɔndiyara parce que san'an ka nisɔndiya fɔ fɔlɔ an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn kunnafoni ɲuman min n'u y'o di jamanadenw ma à travers de VTR Media an b'aw bɛɛ lajɛlen fo parce que journaliste minnu bɛ yen n'u t'a kɛ ka ɲɛ an b'a bɛɛ lajɛlen dɔn don n'a nataw kɔnɔ an bɛna bɔ n'a bɛɛ tɔgɔ ye anw ta ye Maliko de ye an tɛ siran an jɔrɔlen tɛ min b'an kun na kan an b'a fɔ min y'an bila ka na ni kunbɛn bi a ye min fɔ o don ko palais la maaw kunbɛnni o y'an bila ka na kunbɛn bi ka yafa deli k'a fɛ parce que fɛn caman kɛra an y'a tɔgɔ tiɲɛ o la an kun m'a tiɲɛ don n'o ye colonel bɛ ka nommé hali Gabriel Garnier ko colonel bɛna k'o bɛɛ ye dɔgɔtɔrɔso baarakɛlaw
ko ko lebna go be vraiment mu ya ta ka fo ko asimine ajenyon nodo mais ala ko tiamo ya fadeli ka bi kamura tinya kalama parce que barakal varamina avec kalo saba kalo na mo mali on mora ka do kare kono ko jamna tabulu mai ala ke le 18 août on na kana bareda o fanganye ko fanga lajo do fanga lajo le u ya kalva munu na ko bina bara minge o fana ndira ka barake parce que afara ko wari minduna rime ga wari minduna o ka labo jamna na volo mi yurugura o ka labo anwa kena go taka sira soro o ka nyana bo anwa kala ngo taka sira soro o ka nyana bo anga sira kada go tisa nyana bo mami digira o kalele anana bareda o ko mine amagani fali amagani lebuye kasi ka fokasa bara ngun kalfala ki bolo boala o kale malane no wulila hal nan tu to ko fo kuba fe ka bareda asima faganje ko kule dalu kule date parce que ame jamana mi ngono jamana mo hake de kanga duma ambe embosara amanga takzu sara barata ka saka ke donc wala o fanga la jole o jara awnye o be na uma Merci beaucoup. atara akara atale akara abe malende jugudo wonyina ko mali bi sanctionné ala yake mali ma sanctionné o ku jara ni asiminga fanga yi o donc ye min fo o be na uma o jara awnye awna adimi kumbe ka ira nyemala ko ni asimi do bi anado shini donc aye min fo anye aga to kan ambe falma do de kele ya mali ko manu gode ni tra kuluba pedo be kuluba parce que bela jele ma fe akaga le tay munu faw yo wordu munu mo go yo wordu ulu ta fo mo go kamine ku kana malame ga barake ni jamana ye min fo anye ko barake no ye zonga mine ka aéroport datugu ka frontière datugu ka passeport mine jamana wori min jona aga bokenema amba ko fo saya aye min fo tanga boka amba ko fo saya na ya bla dungu da ma fa ina nzira na nyoro lende andisa marfanya zaka ko bunye asa berde minye ole kuma vraiment torna mi fogi woli mando à travers des médias. Merci. L'ensemble des Maliens, les ceux de la diaspora, la communauté internationale, tous ont validé l'imperturbable patriote Assimi Goïta. Donc a nyata la asserté ale Issa Kodjim ka jekuye ko uka wulika jonu ngal la nyini ko se ka Assimi Goïta deme chamanje fanga ina wala sa abiseka nya abolo choko muna donc akila ka fo ni wakati na Assimi Goïta akanga chusoni Bamako sabula ermu fora o toman jantuguni donc inshallah ubita yoro wo kono bi amituko donc malikodo atara mission munani o chimunye anya me ka fo ko chinya na bora sabula sedo mo ma pression bake anga jamana ka ma pression bakanga jamana ka voilà. Donc on a girali bi ami gere mo la ami kuma di bema ay ren yeta la mo na le do bi fo kono nana et aéroport yere kono nana do bi donc voilà voilà ne façon ko bedi amba to ni jam ne to Zanga Goïta voilà et bien non jumen do la ne bien na fusi Mali to la fusi Mali o jumen Front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali. En ce qui est kananga Cheba Kumbe, nous y est colonel Assimi Goïta. A Tuntara la Tamana Akara, aywa ko demana tugu de tumuka nyanye tumuka boli Malika transition ko de kan nga alani che aywa présent c'est do présent au karama haklimo ye ka foko be transition deme chou anitle ka foko transition ye srablita o kana srabla o diato ambika nyini malion befe anga nayan kana colonel Assimi Kumbe anga nayan kana folibla anga sorashula Mali sorashu ambu ko bi ambu ko shini Mali sorashu ulu de yu kale ko ubu nindi jamana la kanala mamlu yu okale ko bu nindi jamana la kanala on fana bo ulu de ka kolaya aywa ambi mi fobi colonel Assimi Goïta ni ODB président de la transition ka ala fo ka ala barkada mogo be ka miri ko jamana bi free abi free ka jamana to ka ala to sanfɛ jamana ti free bada donc mais aga laɲini mu aga jekulu to la aga laɲini mu Assimi komi jamana kalifara la sisan donc abi fe yelema ka do muna kalo dama parce que anya Issa Kodjim ko kɔrɔfɔ la ale ko kalo dama do kono ko olu ka laɲini ko zon ka minɛ mun yanga nafolo yurugu cogo na sugu bɛɛ la o kalo saba kɔnɔ olu bi fɛ Assimi Goïta ninnu fana u ka dɔbɔ u yɛrɛ ka nafolo la ko yolu ɲini fɛ donc aw fana ka hakilila mu aywa mena min fɔ an ka laɲini fɔlɔ ni Assimi sera Bamako yan a kana sigi ka makɔnɔli kɛ a ka premier ministre ta jona o ka gouvernement de la jona Opérateur économique sauvé les 1200 milliards
pour la programmation militaire. Inch'Allah, denmisɛnninw ka baarakɛbaliya ye o cayalen don jamana in kɔnɔna na bi ka d'a kan n'i y'a jateminɛ maa damadama dɔrɔn de bɛ yen minnu tun bɛ jamana nafolo daraki k'a kɛ u yɔrɔ dɔrɔn Keita ye o la an bɛ yɔrɔ min na ko bi an bɛɛ lajɛlen ko Asimi Goyita o lahalaya min bɛ yen o ka se ka bɔ an ka jamana in kɔnɔna na an bɛɛ lajɛlen ka wuli ka ɲɔgɔn minɛ an ka jamana in dɛmɛ an ka laɲini sabati. Merci beaucoup. Merci. Président de la transition, l'imperturbable, les stratèges, les patriotes. Je me rappelle El Hadji Issa Kaoji m'a dit et c'est Assimi la solution. Il a dit à Koulikoro également. Quand on est parti à 100, il a dit également. Partout. En ce moment, on va fouiller la C. On va fouiller la C et kana to ka mɔgɔ kuma lamɛn mɔgɔ dɔw b'o fɔ i b'a sɔrɔ u ka téléphone problème de b'a la kana girin ka bɔ parce que n'a sɔrɔ yɔrɔ dɔ in sɔrɔ a ka ɲi. Entre le chaos et la stabilité, l'homme fort du moment, les stratèges, les chefs suprêmes des armées, président de transition, Assimi Goïta a choisi la stabilité du pays. Vive l'armée malienne! Vive la police malienne! Vive la gendarmerie malienne! Aéroport international Bamako-Séné. La CRT et ses alliés se sont réunis ce matin ici. Nous sommes venus dans l'optique, nous sommes venus dans le cadre, nous sommes venus renouveler notre manifeste de soutien au nouveau président de transition du Mali. Donc ni wakati na Malien ambe aufo ka awale nyimando ka fo ni wakati na ambe munye aéroport international Modibo Keita en flé no donc jamaw bolendo ni nga sekana colonel Assimi Goïta kana aller accueillir aéroport là donc amba fo ko manake chogo ambe klara segini nga na diauma ambe vidéo tige folo ni vidéo kunvole kunvlana ambe na klara seginga na ola ka explication to do mani Assimi jigina ambe seginga na ka vidéo kunvlana ke amba fo ya mi nyon soro soni ouverture média merci.